dari orang-orang di sekitar kita, orang yang besar, orang kaya, orang berpengaruh, yang memiliki harta yang begitu banyak, orang ini wafat. Lalu salah satu dari keluarganya mengatakan bahwa siapapun yang mau menginginkan harta untuk diambil, silahkan ambil ke sini. Maka siapakah dari kita yang tidak ingin mengambilnya? كل واحد يقول بنفسه يا ربما أنا أخذ حصة من هذا الميراث أليس كذلك؟ Setiap orang akan mengatakan bahwa saya akan mengambil bagian itu. Apakah bukan seperti itu? نضع هذا السؤال جانبا وأحكي لكم حكاية. Kita taruh dulu pertanyaan ini dan beliau akan menceritakan sebuah kisah. في يوم من الأيام كان الصحابي الجليل أبو ذر رضي الله تعالى عنه في المسجد. طبعا كان في نظر من المسجد وإذا بالناس منشغلة في السوق وهو ينظر من نافذة المسجد، هذا في البيع وهذا في الشراء وإلى آخره. فإذا به يعلن هكذا أمام الناس أيها الناس أيها الناس، صار يناديهم ويقول. Pada suatu ketika Abu Dzar sahabat ketika melihat para sahabat yang lain dalam kondisi sibuk mereka dengan urusan mereka di pasaran, lalu seketika itu Abu Dzar memanggil mereka yang sedang sibuk di pasar itu, ayyuhan nas, wahai manusia, wahai manusia, wahai manusia. ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم يوزع في المسجد وأنتم ها هنا تنشغلون بأعمالكم. Warisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dibagikan di masjid dan kalian disibukkan di sini. فلما سمع الناس هذا تركوا كل ما بأيديهم وركضوا جميعا إلى المسجد. Dan ketika para sahabat yang mendengar ini, mereka semua tinggalkan ini dan semuanya datang ke masjid. حتى يأخذوا من الميراث. Sehingga mereka mengambil warisan Nabi tersebut. فدخل الناس وهم يعتقدون أنهم سيجدون ذهبا أو أموالا أو قطع من الفضة. Lalu semuanya berpikir bahwa mereka akan mendapatkan sebagian daripada harta yang seperti yang dikatakan oleh Abu Dzar. Dan mereka punya anggapan bahwa mungkin akan dapat emas, mungkin akan dapat perak, mungkin akan dapat kalau kitanya rupiah, uang. فإذا بهم يجدون بعضا من الحلقات هكذا حلقات علمية، أساتذة يدرسون والطلاب يجلسون معهم. فقالوا ما هذا يا أبا ذر؟ Tiba-tiba ketika para sahabat masuk ke masjid, mereka menganggap akan banyaknya dapat harta di dalam masjid tersebut, akan tetapi mereka hanya mendapati halaqah, mendapati majelis-majelis ilmu yang ada di Masjid Nabawi, perkumpulan-perkumpulan ta'lim. فقال لهم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. Lalu ketika masuk tersebut, ini yang tadi ya, cuman saya lupa. Ya, ketika mereka masuk ke dalam masjid, lalu mereka mengatakan, wahai Abu Dzar, kenapa ini? Mana harta, mana emas, mana perak? Mereka tidak mendapati itu. Lalu jawaban Abu Dzar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innal ulama'a warathatul anbiya wa innal anbiya'a lam yuwarrithu dirhaman wala dinara wa innama warrathul ilm faman akhadha bihi akhadha bihazzin wafir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang disebutkan oleh Abu Dzar bahwa al-ulama warathatul anbiya, bahwa ulama itu adalah pewaris daripada pewaris Nabi. Dan sesungguhnya para ulama ini mereka tidak mewarisi dirham, tidak mewarisi dinar, tidak mewarisi harta, akan tetapi Nabi mewarisi ilmu. Siapa yang mengambil ilmu, maka dia akan mengambil bagian terbesar dari warisan tersebut. فهنيئا لكن أيتها الأخوات فأنتن الآن مسؤولون عن نقل ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم. Maka beruntunglah kita semuanya yang hadir di sini, khususnya para mudarrisin, pengajar,
yang dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keistimewaan kepada kita, dan ada sebuah tanggung jawab besar dari kita untuk kita, yaitu tanggung jawab sebagai warisan Nabi untuk menyampaikan ilmu kepada umat. وإذا استشعرتم هذا الشيء في أنفسكم يا الله كم هذا شيء عظيم من أنا حتى أكون مسؤولا عن نقل هذا الميراث ميراث من؟ ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لشرف عظيم. Sesungguhnya ketika kita sadar terhadap makna ini, maka kita akan merasakan sesuatu yang ajaib dalam diri kita. Dan kita terkadang merasa tidak pantas untuk mendapatkan kemuliaan ini. Siapakah diri kita? Sehingga diri kita bisa pantas dan layak untuk menjadi pewaris Nabi, untuk bisa menjadi pemindah ilmu dari ilmu ulama kepada umat. من من الأخوات أمهات يعني Siapa متزوجة dari mudarris yang ummahat yang sudah menikah, yang sudah punya anak menikah, yang sudah menikah, semuanya gadis. Kebetulan ini lagi buncang ini. Ada nggak? طيب Yang sudah menikah ada? مشروع Tabaan موجود. ما شاء الله تمام ما شاء الله. قيل إذا أردت أن تبني جيلا أو أن فتحنا موضوعا يدخل الناس فيه. إذا أردت أن تؤثر على جيل فعليك أن تركز على 3 ميمات ميم وميم وميم. Ketika kita ingin fokus dalam pembentukan karakter di dalam rumah tangga, khususnya di rumah, maka kita harus fokus pada 3 mim. ميم المنزل وميم المسجد وميم المدرسة. Yang pertama, mim pertama adalah mim manzil, rumah. Mim yang kedua adalah mim masjid. Lalu yang ketiga adalah mim madrasah, rumah, masjid, madrasah. فيا أيتها الأخوات أنتم بأيديكم هذه الميمات، فأنتن إما الآن أمهات يعني في منازلكم أو ستكونون إن شاء الله في المستقبل، فبيدكم أمر عظيم وخطير. وأنتم أيضا في المدرسة مدرسات ما شاء الله كان، فانظروا إلى أهمية هذا الأمر الذي أنتم فيه الآن. Yang sekarang menjadi guru, maka perhatikanlah dan ataupun yang akan menjadi seorang ibu, yang tadi guru yang sudah menjadi ibu, ataupun yang sekarang masih belum menikah dan akan menjadi ibu, seorang pengajar ataupun kita yang mengajar di madrasah, maka perhatikanlah bahwa ada hal besar di dalam diri kita. ولذلك فإن أعداء الله عز وجل يركزون على موضوع إفساد المنزل وإفساد المدرسة. إفساد المدرسة من حيث المناهج، من حيث المعلمين، يحاولون أن يكونوا غير جيدين بحسب أفكارهم هم، والمنزل يفسدونه من خلال التلفزيون، يريدون أن يربوا أبناءنا كما يشاءون من المسلسلات وإلى غير ذلك من الأمور حتى يفسدوا البيت من الداخل. Dan musuh-musuhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka sekarang lagi dalam posisi fokus, ingin menghancurkan 3 pondasi mim yang tadi. Yang pertama, mim madrasah. Dari cara apa mereka ingin menghancurkan? Dari manhaj yang diajarkan, mereka akan menyusup ke dalamnya dengan manhaj yang tidak sesuai dengan manhajnya Ahlus Sunnah. Dan yang kedua, dari rumah. Dari mana mereka akan menghancurkan generasi kita? Dari rumah. Mereka akan menghancurkannya dari adanya televisi, dan mungkin sekarang bisa kita tambah dari HP, internet, dan berita-berita yang tersebar begitu cepat. وقد قيل أيضا أيها الإخوة والأخوات إنه يمكنك أن تدخل كلية الطب فتصبح طبيبا، ويمكنك أن تدرس الهندسة فتصبح مهندسا وإلى غير ذلك من المهن، ولكن إذا كنت معلما فأنت ستخرج المهندس والطبيب والشرطية والموظف في الدولة والوزير وغير ذلك. Kita jika fokus pada satu ilmu, semisal kita ambil ilmu kedokteran, maka kita hanya akan bisa menjadi dokter. Ketika kita belajar arsitek, maka
kita hanya bisa menjadi arsitek, akan tetapi ketika mereka yang mempondisikan, menjadikan dirinya mengambil pondasi ilmu agama, maka dia akan menjadi dokter, maka dia akan menjadi arsitek, maka dia akan jadi pemimpin, maka dia akan jadi apapun di masa akan datang. فلذلك يا أيتها الأخوات لنستشعر هذه الأهمية ومقدار هذا الأمر الذي أنتم فيه. أنتم في أمر عظيم جدا بحمل هذه المسؤولية. فهؤلاء الأبناء الذين تدرسونهم هم أمانة بين أيديكم ومسؤولية، فهم في المستقبل ما تغرسون بهم ستخرج هذه الثمار. Maka dengan pekerjaan yang Allah tetapkan dalam diri kita saat ini, maka betul-betul kita jaga amanah yang Allah telah berikan kepada kita ini, dan betul-betul kita jaga amanah anak-anak yang mereka orang tuanya dititipkan kepada kita, yang dimana mereka pun nanti akan keluar menjadi generasi-generasi yang akan datang, insyaallah. فلنحرص على أن يكون أبناؤنا وطلابنا جميعا نحفظهم القرآن ونعلمهم العلوم الشرعية، ومن شاء أن يدخل في الطب فليدخل، ومن شاء أن يدخل في الهندسة فليدخل، وأي اختصاص فليدخل، ولكن أن نغرس فيه أن يكون داعية إلى الله عز وجل في أي موقع كان ولو لم يكن على المنبر. Dan dari anak kecil itulah kita ajarkan mereka dasar-dasar pondasi agama. Setelah mereka nanti mulai dewasa, dengan modal pondasi agama yang kita ajarkan kepada mereka, hafalkan kepada mereka Al-Quran, ajarkan kepada mereka ilmu-ilmu syariat, maka setelah itu terserah kita mau ingin kita masukkan ke kuliah kedokteran, atau menjadi arsitek, atau menjadi apapun, maka hendaklah itu kedepannya akan menjadi da'i, menjadi dakwah ilallah. Tapi tidak mesti harus dakwah di atas mimbar, akan tetapi dakwah ilallah dengan akhlakul karimah. واحمد الله عز وجل أن كنا في هذه المدرسة. ما اسمها هذه المدرسة؟ Madrasah Amanah. أمانة؟ الله أكبر. هذا في نفس الموضوع، اسمها الأمانة. نحن نتحدث عن هذه المسؤولية وعن هذه الأمانة، وإذا باسم المدرسة الأمانة. كم هو رائع الذي اختار هذا الاسم العظيم. Sebagaimana kita ini memiliki amanah besar terhadap amanah agama yang Allah titipkan, amanah ilmu yang kita sampaikan kepada murid-murid kita, disesuaikan juga dengan nama madrasah ini, yaitu Madrasah Amanah, maka ini sangat begitu indah. أنتم الحمد لله تجلسون الآن في أمن وأمان يا أصحاب الأمانة. Kita semua alhamdulillah duduk dalam kondisi terjaga, dalam kondisi damai, wahai orang-orang yang di Madrasah Amanah. أنقل لكم إخواتكم وإخوانكم في فلسطين وفي بلاد الشام هم معلمات أمثالكم، ولكنهم يأتون رغم الحصار، يأتون رغم الفقر والتجويع والتشريد والقتل، وربما تخرج إحداهن إلى المدرسة ولا تعود بسبب ما يأتيها من القذائف العدو أو من القتل إلى غير ذلك. Dan saudara-saudara kita yang ada di Palestina saat ini, seperti kita semuanya, mungkin ada yang akhwat dan lain-lain, mereka datang ke madrasah, mereka mengajarkan dalam kondisi sekalipun mereka sulit, mereka fakir, mereka dalam kondisi terkepung dengan tentara Israel, akan tetapi mereka dalam kondisi tetap begitu semangat, dan mereka pun tidak begitu yakin apakah ketika berangkat saat ini ke sekolah untuk mengajarkan, apakah nanti bisa pulang dengan selamat. فلنقل جميعا. Maka kita ucapkan bersama-sama, Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. نعم أيها الإخوات، لذلك إن إخوانكم في فلسطين وفي بلاد الشام يعانون وهم في المسجد الأقصى، والمسجد الأقصى هو قبلة المسلمين، وهو ليس خاصا في فلسطين فقط، بل هو لجميع بلاد المسلمين، فهو مسؤوليتهم أيضا. فلذلك لأنه قبلة المسلمين الأولى وثالث الحرمين الشريفين، وهو المسجد العظيم الذي فيه الصلاة بأجر وثواب مضاعف. Dan di Palestina ada Masjid Al-Aqsa, yang dimana Masjid Al-Aqsa ini bukan hanya milik orang-orang Palestina, akan tetapi ini semuanya adalah milik kita umat Muslim. Karena Masjid Al-Aqsa adalah kiblat pertamanya umat Muslim, sebagai tambahan bahwa umat Muslim dahulu sholat 17 bulan menghadap ke arah kiblat Baitul Maqdis, yang dimana ini adalah ketiga daripada Masjidil Haram, Masjid Makkah, Masjid Madinah, dan Masjid Al-Aqsa.
فكل واحد في كل العالم الإسلامي سواء في فلسطين أو في سوريا أو في العراق أو في تركيا أو في الصين أو في تركستان أو في إندونيسيا أو في ماليزيا كلهم لهم مسؤولية على إخوانهم المسلمين في أي مكان كان. Maka setiap dari kita, bukan hanya kita yang ada di Kerinci atau di Indonesia atau dimanapun, semuanya kita punya satu tanggung jawab, yaitu tanggung jawab kepedulian kita terhadap saudara-saudara kita dimanapun berada. ما الذي جمعنا ها هنا؟ هل هناك بيننا قرابة في النسب أو في العائلة أو في الأسرة؟ ما الذي جمعنا ها هنا؟ أنا من بلاد بعيدة وأنتم من إندونيسيا، فما هو الرابط فيما بيننا؟ هل هناك قرابة بالأسرة بالعائلة؟ Apa yang menyebabkan kita saat ini bisa kumpul? Kenapa kok kita bisa berkumpul saat ini? Apa penghubung antara kita? Apakah ada hubungan kekerabatan? Apakah ada hubungan kekeluargaan atau apa? إنها أخوة الإيمان أيها الأخوات. Sesungguhnya yang mengumpulkan kita saat ini adalah persaudaraan iman, wahai saudara-saudaraku semua. فأنا بفضل الله عز وجل صحيح أنني وحيد ها هنا، ولكنني أشعر فعلا أنني بين إخواني وأهلي وأخواتي، ولي هنا مئات آلاف الأخوات والأسر هم تعتبر عائلتي وأنا لا أعرفهم بسبب أخوة الإيمان. Dan beliau sangat begitu bersyukur karena selama beliau berada di daerah-daerah seperti ini, beliau bisa berkumpul dengan banyak orang, ratusan ribu orang, bukan karena alasan kekerabatan, akan tetapi dengan alasan keimanan. فقد ورد في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نؤكد على الصلاة على رسول الله كلما ذكر، فالبخيل من ذكرت عنده ولم يصلي عليه. Kita kuatkan lagi bahwa sesungguhnya ketika disebutkan nama Muhammad maka kita wajib bersolawat kepada beliau, karena sesungguhnya al-bakhil, orang yang bakhil, yang pelit itu adalah ketika disebut nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia tidak bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan orang mukmin dalam kasih sayangnya, dalam perhatiannya, dalam kelembutan mereka itu seperti satu anggota tubuh yang ketika satu dari anggota tubuh itu sakit maka seluruh tubuh yang lain ikut juga sakit. وفي حديث آخر ما من يوم يصبح إلا وملكان يقولان اللهم أعطي منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا. Setiap hari ada dua malaikat yang dimana Allah utus untuk manusia, dan dua malaikat ini selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu dari malaikat itu berdoa, Allahumma a'ti kulla munfiqin khalafa. Ya Allah, berikanlah setiap orang yang menginfakkan hartanya, Engkau berikan ganti. Wa a'ti kulla mumsikin talafa, dan ya Allah, berikanlah setiap orang yang menahan hartanya untuk dia sedekahkan, yang menahan hartanya untuk diberikan kepada yang berhak, sebagai kehancuran dan kerusakan untuknya. لذلك فلننفق في سبيل الله عز وجل ولنقم بواجبنا، وخصوصا ونحن في شهر رمضان، موسم الطاعات، موسم الخيرات، موسم قراءة القرآن، موسم الإنفاق في سبيل الله عز وجل. فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جوادا كريما، وكان أجود ما يكون في رمضان كان كالريح المرسلة. Dan kita berada di bulan yang baik ini, yaitu bulannya infak, bulannya sedekah, bulannya membaca Al-Quran, dan bulannya kesabaran. Maka oleh karena itu, marilah kita mengikut daripada sunnah Nabi Muhammad SAW, yang dimana beliau itu Rasulullah SAW memiliki sifat jawad dan kariman, sangat pemurah, sangat begitu dermawan. Apalagi dan lebih lagi ketika di bulan Ramadan, yaitu karrihil mursalah, seperti angin yang berhembus lembut, yang sangat begitu mudah keluar, sangat begitu mudah berhembus. ولا أريد أن أطيل عليكن، فأدعو الله عز وجل أنه كما جمعنا بكم ها هنا أن يجمعنا بكم في المسجد الأقصى إن شاء الله فاتحين مهللين مكبرين.
Dan beliau tidak memanjangkan lagi kalimat yang ingin beliau sampaikan, hanya saja beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan sebagaimana Allah kumpulkan kita di tempat ini, mudah-mudahan Allah mengumpulkan kita bisa kumpul di Masjidil Al-Aqsa milik kita semua dalam kondisi terbuka lebar. Kita membaca takbir, membaca tahlil di sana bersama-sama. آمين يا رب العالمين. وكما جمعنا في الدنيا أن يجمعنا في الآخرة في الجنة في الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا مولانا رب العالمين. Dan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semua di tempat ini, mudah-mudahan kita juga dikumpulkan oleh Allah kelak nanti di surga Firdaus tertinggi bersama Nabi, bersama syuhada, bersama salihin, bersama al-arifin, dan sebaik-baik perkumpulan adalah perkumpulan di surga bersama orang-orang saleh. Ya amin ya rabbal alamin. وفي الختام نشكر الإخوة القائمين على هذه المدرسة والإخوة في المؤسسة ونشكركم جميعا كل من كان له سبب في هذا الخير وهذا اللقاء. Dan beliau mengucapkan terima kasih dan mendoakan kebaikan untuk siapapun yang ada di madrasah ini, baik itu muassis pendirinya atau ketua yayasannya, kepala sekolahnya, mudarrisnya, ataupun siapapun yang ikut serta dalam amal kebaikan ini. ولا ننسى الأخ القارئ ما اسمه؟ Siapa nama qari tadi? Hadi عبد الهادي ما شاء الله على اختياره لهذه الآيات المناسبة، لأنه بدأ بسورة الإسراء وهي التي تتحدث عن فضيلة المسجد الأقصى وقوله الذي باركنا حوله، وهذه البركة هي بركة الشام، بركة المسجد الأقصى والشام التي تحتوي على سوريا وفلسطين والأردن ولبنان، فبارك الله بكم جميعا. Dan beliau juga mengucapkan terima kasih kepada saudara kita Abdul Hadi selaku qari yang memilih ayat yang tepat, yaitu surah Al-Isra yang bercerita tentang fadilah Palestina, yang dimana ayat tersebut menceritakan tentang keberkahan bumi Syam, yang dimana Syam di sini adalah termasuk Palestina, termasuk Urdun, termasuk Suriah dan daerah sekitarnya. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وجزاكم الله كل خير. Dan salawat beserta salam kita kirimkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.